5 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 অবন চিনি ওয়ানসুক মং তিনি হাই দিনি চিনি এবং जों মনে সানামু সঙ্গ যত দেশবাসী রত্ন जों থানচা মা তংনাই কারণ থানচানি একমাত্র চিনি মন্ত্র কারণ থানচা ছাড়া नों কোনো ফানো তুই মাংলা কারণ जों দীর্ঘ 70-72 বছর রমৈ जों পার্টি পলিটিক্স খাইলেখা जों নগো गोबां बर' তিনি ও জায়গাও টক মায়াनि बागै বা টক মানা মুসুঙ্গৈ রেগা তামজা লামা কাইসা মানাनि बागै বিপিএল কাট মানাनि बागै যদি जों যদি তিনি বইনিবা সানা লং লিভ नै তিনি जों যদি থানচা তংমাय आंखै गोबां पार्टीर जइन खाइ दं खा आंहा बरनो साना मुसुं दिनां दिनै आगामी 10 बोसोर नों अ टक मासानि बागै नों निनि अ पुन मासानि बागै नों निनि बिपिएल काट मानानि बागै যদি थाङि दं खै नों आगामी 10 बोसोर नों मा वान सकनाय जे जों टाउन बुल खाइके गाउन बागैनो दिनै वान सकनि दिनै थानचाव दंदि जिन बुबाग्रा उराम दिल्लीआव थाङै दङ दाबो दिल्लीआव जोंनि पार्मानेन्ट सल्युशन बे कक साइ दङ अ तिप्रा सारनि 13-14 लाख बर'नि बागै कायसा गाहाम एकटा दाबि दुइ थाइमानो अबनो जोंनि वान सकमं अबनो जोंनि नासिकमं